Masih bersama kami di Presisi Siang. Kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa. Penyebaran informasi palsu di media sosial merupakan ancaman konstan yang mengganggu kehidupan dan demokrasi di Burkina Faso. Karena itu sejumlah jurnalis memprakarsai pengecekan fakta secara serius untuk memerangi misinformasi dan disinformasi di negara itu. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya dari VOA. Unjuk persatuan antara Menteri Luar Negeri Burkina Faso dan Duta Besar Tiongkok pada Oktober lalu. Cerita rekayasa sebelumnya secara keliru mengklaim bahwa kedua negara telah memutuskan hubungan. Menteri Karamoko Jean-Marie Traoré menyebut cerita itu sebagai sabotase diplomatik. Di media sosial dan di grup-grup WhatsApp, informasi palsu menjadi ancaman yang konstan. Jordan Midah adalah direktur editorial di mimbar pengecek fakta lokal Faso Check. Menurutnya ada dua jenis. Yang pertama, informasi keliru yang disebarkan tanpa ada niat untuk membahayakan. À côté, il y a ce qu'on appelle la malinformation, qui est là à l'opposé de l'autre, la production et la diffusion de contenu faux, avec clairement pour objectif de tromper la communauté ou un individu et de nuire clairement à un individu ou à une cause donnée ou à une institution donnée. Di L'Observateur Palga, salah satu harian terkemuka di Burkina Faso, jurnalis Chiusama mengatakan kelompoknya menangani masalah ini dengan serius. Et même un œil averti plus souvent. Donc ce que l'observateur fait, c'est le recul du journaliste par rapport à toute information qu'il reçoit. Et il faut aussi vérifier. Ketika pemimpin militer Ibrahim Traoré menghilang dari depan publik selama beberapa hari pada bulan Juni, spekulasi dan video yang direkayasa beredar di media sosial. Para pengecek fakta yang terampil bisa meluruskannya, namun insiden seperti ini merusak menurut para pakar. Pour qu'un citoyen soit bien renseigné, il faut qu'il ait accès à une information, en fait, juste une information équilibrée. À partir du moment où il est noyé en fait par les fake news, il n'a pas toutes les informations nécessaires en vue d'avoir un regard éclairé sur la vie de la nation. Cela pose problème. Menurut Jordan, kekuatan-kekuatan dunia berlomba untuk mendapatkan pengaruh di seluruh wilayah Sahel dan mempromosikan narasi mereka sendiri. Tapi menurutnya ada juga yang lain. Maintenant, à l'interne, vous avez aussi des groupes de gens qui, convaincus de ce qu'ils pensent, propagent des narratifs faux. Ils le diffusent et les gens y croient. Para analis memperingatkan, konflik yang sedang berlangsung di Burkina Faso meningkatkan penyebaran informasi palsu. Menurut Jordan, kemajuan teknologi cenderung memperluas jangkauan dan dampak informasi keliru. Karena itu, upaya yang dilakukan oleh media dan para pengecek fakta ini menjadi jauh lebih penting lagi. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Wali Kota New York City, Eric Adams, tengah menghadapi tekanan hukum dan politik yang semakin besar terkait tuduhan suap dan pelanggaran dana kampanye. Pemerintahan Trump memerintahkan kasus hukum atas sang wali kota dibatalkan sepenuhnya. Berikut informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Randy Wicaksana, jurnalis VOA. Sidang kasus suap dan pelanggaran dana kampanye wali kota New York Eric Adams yang awalnya dijadwalkan untuk pertengahan April ditunda oleh hakim federal setelah Departemen Kehakiman di bawah pemerintahan Donald Trump meminta kasus tersebut dibatalkan. Judge Dale Ho took the April trial date off calendar, but he didn't dismiss the case, at least not yet. He appointed a special counsel, Paul Clement, to argue against the Department of Justice's position on dismissing the case. Rahmani mengatakan bahwa langkah hukum ini jarang digunakan dalam kasus pengadilan federal, sehingga keputusan hakim dianggap tidak biasa. It's not unprecedented, but it's not common. When the opposing parties want a case dismissed, it's almost always dismissed. The issue of what was the reason for the dismissal and is it appropriate? That's the issue that is going to be relitigated now that Clement is involved. Beberapa pakar menilai bahwa pembatalan tidak semestinya terhadap tuduhan terhadap Eric Adams ini adalah bagian dari kesepakatan agar Eric Adams bekerja sama dengan pemerintahan Donald Trump terkait dengan upaya deportasi imigran tanpa dokumen di kota New York. New York City sendiri merupakan kota suaka bagi para imigran tanpa dokumen yang menjadi target deportasi sejak bulan Januari lalu. Trump's proposal coming from
the Washington office was dismissing the charges without prejudice against Mayor Adams in order, frankly, to keep him dangling so that they could keep control of him as it relates to the president's agenda, especially around immigration. So this was an intentional way for Trump to continue controlling the mayor of the city of New York. Pendukung sang wali kota bersikeras bahwa dia tidak melakukan kesalahan. There is not one iota of evidence that he have done something wrong with Trump. President Trump said so. The czar from the immigration said so. So these are opponents who never voted for him, who don't want him in office. Presiden Donald Trump juga membela Eric Adams. It looked to me to be very political. Sementara itu, Gubernur New York Kathy Hochul telah menolak opsi untuk mencopot Adams dari jabatannya dan memilih untuk menerapkan pengawasan negara bagian terhadap pemerintah kota. I have determined that I will not commence removal proceedings at this time. My strong belief is that the will of the voters and the supremacy and sanctity of democratic elections preclude me from any other action. I cannot deny the people of this great city the power to make this decision for themselves. Dengan penundaan hukum, pengawasan negara bagian, dan meningkatnya sorotan publik, masa depan politik Eric Adams tetap tidak pasti. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.